Assalamu alaikum tambara gun koy da hangan koy assalamu alaikum wa barkan da hun kine wa barkan mu kai mu kirko bai batam su banan ta wara nan kai ka ga zarmki na albahari hun kuna Allah misi wikir kan bu zarmki na albahari to nan da rando hun kun labare ra da yilgo to nan da rando bi alasar banara ene nya mai gallo ko mersan ay walir mine fatauki zai dai ni kyar margu margana wane dai in teno tirta yodin kai ka tare kan sai gine facture certifié margana woni do dai mandirga labari sambu koy nan bake me da rufo inda ran kulma hanga jirga ma haiki ga to nan do in barga o fandara irga bai kan ni fay kayan go borai sai alimentation jara idin juridiquement asinigete maintenant il y a un mètre carré no ngega boutique ay sambu boram ka air mais ni man ta sai lettre gane ingo air nago kawai nim sambo amand kanda sai gane zamsa sinde machine man tikimi no me ni ga bora keno ni muna sa a machine ne yakan ai gaba ai minno ni mu goida wala ai gaba ni mu dai ni mu goida wodi ni ga hayu koy ne irma la sabu fa Niger commerce bayon wokulu boran kayen go gate man koy lokol fa donc harino kan kalde din gonda bayrai ya dinga gwamnati hiwa manti gabi no gate im koy muso irla bo boray man chawfa boray kul kayen go commerce te din ibayo ngokulu 80% wodi iman chawfa dina im konde gabi air wali ne machine da kise wallahi asite igi dabu watkul parce que watkul igite error no igi dabu donc lawo karra idiya bumboda ruwandano ibinde chawno irbinde man chaw ya dinga muso no igi himo konde bora haykulu dige ka ga goro ga sawara aga bisa koyni iga baynan kulkanno irko bora kayan gonda alimentation ya dinga il faut c'est ici nga bora ke imana se war filana ya kin irga bayir mute machino ne ya irin aran maka irin maran don nandi haya kai irga ba a ganiya amma aran maka kawai amandi dai irko ne mini ke kimse a city kai irga te gwamnati ga sintina dai amandai din imika ihin kanta ima ke borai kayan goti vrais acteurs kayan go commerce ora zari kai ga bainan kai ga koi ndirse patante di imirke irmo goro irmo wafaku mato kan commerce gote da Niger ne ya inge mu mato kan i chauti raibo inge ne ya dinga irmo goro irmo du hayu matiru wanda wana a irin fairu wanda irmo te Niger wana ka han bagar ba le mu har talla koyo a gihinga empo bada imam ba ne asa mu koy bana akoy bana aga dika inge nona te amma an kai irmo te mato no irge te koy ga hayu inge do ti masala bun goda yadi mona dai labarai rayar gutonen da rando don koi wani satakan segene anasim inga modo are kambo bi ina margante margan wani dai manate kalnenya mai kwara batama kan se don koi for batama din kan segene ta fade kono din kalorano iko ga margan bambato woni te indaran kulma anga jeriga ma margana o manai se moni danci mayora irwar ministero kan hawgayde don koyde gami koyde salki jep koye no nganda endo wona ambassado ini kabdancel kambara i wona jingaro fondara ine irkandi wona donay indir bumboy labo wonay indi margu kite don bon follom matakan ciortare goy gama kirda ciortaradi mu koyde jina ngiti honkuna amso di dobo zambur kurci hankaba bo fongne don ko beri yon kan ka endu don te amma don ko bero dina burnye endu labora koy yadi no dinne endu o mod burnye bo wi labo don koy do kanti labo kati Niger ngumo ka yadi nga ifono irgo ka irba huna dir wona bayra dir won labo namo ngende endu wona irgo ki marga zamir kul za zang tare irgo done bay amma irbu mbay ndirbon kay miri wodon ko be yono iddu tontoni parce que mata kay igi cinda so kunni bay
matki ga tinda zamir sabai hon kurmo bo kurkan kane kan zankuno wala kulu adu tontono anasim amban bor kulu fenta anasim bora kulu wonno bor kurkan bangam faham da ka irga fahamendi zam fahame ba gani ini dangine fahame mo irga bore fahamen matka igini fahamunda zama dirbu dir bayra murseno bonse murseno labose yadinga anasim wo aman burkul fe burkul kan ba bayre fo do ni fondra amaka irga fahamendi matka ag fahamunda ngati illabo de ende won labo imargu ende bore ina aishatu ina no zami bay koyno di soga bay koyno di ni ini no nane kanna in projet wo danga akambara ngumo akaka ngwona bayra ngwona cheyengo tonandi anasimga kanga nang imgo wote matka aghimanda inni doneta de ir koyba hanfo ngay mo gi donete zamirgu koydo gi dondone ni doneri gi don yadi mono de labare rare go tonen daran do janvier hando girbu waran kicindi iddo zari no kayka indunya fiha azulmata dugu nyedin se margal bambat fo kayte annasar giri zambar fo de zangu yagga do waydu cindi hin za margal wone o banda kera banda dai in zari wone o gayi dugu nyai wone zaro mis wone fondara dai in Niger labu dugu nyai imandir gina banda in zari wone bafunandi nenya mai kwara mata bagandi sawar fu bero dira indaran kulma hanga jeri sai zama zarmai ne har iskanu kalkoy fatara fat beherino aran gaba fat ne za wato kan organisation kullu kan go en duniya ra était réunie le 26 janvier 1953 donc réunion on ngano une CCD créé il faut que CCD conseil de coopération douanière wato duniya en duniya kullu margu était douane manti service kanino imaguna imasam mataki matakan igate kan vraiment imate conseil de coopération douanière donc nanga kan bara kudu ga kande akokari matakan dai andunya gaba daya amakwai da gina yanga seno le 26 janvier 1953 une décision sambu ene giru kulu andunya me ame douane mamargu imate fat ma harko mbori donc c'est no douane Niger bombo ane matakan an duniya gaba daga te douane Niger bombo isi da mu ko danda inga seni hankuna irka ga te factory inga seni arandi ko marsa yanka député yanka bra kullu kanka entrepreneur ka bra kullu ka vraiment de irko ba irga te module puisque jiro ni tam ka isambu aga numérisation gona il faut que tu numérisation hay kullu kanga goda internet sanni portable sanni computer sanni woni de no giro no tam de no kan isambu donc inga sene de irko ba irga ba gadi matakan irga gona ilmu karfam et puis de irko ba kala yeshi de irko chabe saram ka de himma ma hankan duwan gaki sai da igwanda sanni kan igha asin tali duwan bare gono iga faman da yau yadi mono dai labarai rayar gutonen daran do sata kan goyenga kambu kokaro ga ir Niger labora kan ga nangam di furta gai ido hare kambo igona ga zada matkal kambu goy do hare kambo sato wone dai ana margante nenya mai kwara di su bai margan wone dai mantikala ir Niger labu doro kan te lokaci agogen Niger labo tabandi dori wone kan ga ti covid-19 ami sabo no nan kan akogo modar nan kan igi windi kogo bon fere yeno lo kolera hay kan ga doro di misabo indara kulma hanga jeeriga mais hunkuna burnye zari no tir campagne kirgo glanse hunkuna zamaran bay covid-19 dori no kan kuna ana dunya kulu zurgu windi ir afrique la bay bumboda ir la bay ir go tabi doro dira donc hunkuna campagne kirgo glanse e kolera c'est ir mudugu kande ir kam ko karo ir iskutay ir association ngandi UNICEF ngay non kamba dan char kambara pour que campagne il projet fora il mudugate parce que dori no kan il merim boray kuna hanandai imduga bay doro matuno borgo wada imduga bay doro matuno
ni bumboda bayra kango ni se ni hinga no boray se donc wodin se no kuna irka newo se je franco arabe los gungu irmuduga tunan de la colisaido da metre imduga baydoro matno borgwada matno munin kanga bay matkan gwada nimduga ni wona famio ni kuraboray ni mi sensibiliser imduga wada doro donc kuna irgo sabu bora kursi kanka gutu irto ngoga campagne no kam matinya mahinano irwana region hakokurano iskutei igi himmadan im koy école wocindugura region kulu école wocinduguno igi koy ma sensibilisation ote kanga nan borem du fahamay doro bo irgo sabu bora kursi kanka gutu kuna irke yongo to madalla kuna la misi labare kar dugu solo kago to nan daran do neno ir kago to me kal irin ware hin ko yoga bi ko ci mantaga amerika bisuba alwat sanu masakine irin do afoyen kandara sai inda yang sine kan ne ga sine nal bare woto nan daran do irin no ga na rasayir mu kan nan kacino bano kani masalam